सलमान साहब, मुआशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है। अनवर साहब से हम ये बात कर रही थी और अनवर साहब ये कहते हैं कि सियासी इस्तेकाम के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, लेकिन जो सियासी जंग हम इस वक्त मुल्क में देख रहे हैं, जो इस वक्त की सूरत हाल है, से मुज़ाकरात होते हुए तो कतई नज़र नहीं आ रहे। देखिए, मुज़ाकरात जो के ना होने की वजह कोई एक फ़रीक नहीं है। हुकूमत भी उसमें काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार है, इमरान खान की जमात भी उसमें काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार है और बाकी जमातों ने भी कोई रोल बात प्ले काट रही हूँ। मेरे जहन में यहाँ पे एक बात आई है, मैंने सोचा लगे या तो मैं आपसे ये भी पूछ लूँ, अगर अपोजिशन और हुकूमत जो है वो इस तरह से मुज़ाकरात नहीं कर पा रही है, तो बीच में ऐसा कौन हो सकता है जो कि बीच में आए, मुज़ाकरात करवाए या दोनों पार्टीज़ को लेकर बैठे? जिसके पास ताकत है, जो पाकिस्तान में कितने सालों से जो ऑपरेट कर रहा है, जो सियासी जमातों को बिठाता भी है, सियासी जमातों को तकसीम भी करते हैं, जो हुकूमत भी बनाते हैं, जो हुकूमत को बिगाड़ते भी हैं, जो हुकूमत को गिराते भी हैं। लेकिन अब मसला क्या है? मसला ये है कि अगर हमने मफाहमत करनी है, जो सियासी जमातें नहीं समझ रही, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, सब, जब आप आपस की लड़ाई में दस्तों गिरेबान होंगे, एक दूसरे के कपड़े उतारेंगे, तो फिर आपके उस नतीजे में, इस लड़ाई के नतीजे में जमहूरियत कहाँ रहेगी? मसलन मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं जी, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सियासी जमातों से नहीं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जिस वक्त ये लंदन प्लान की बातें हो रही थी, ये जो जनरल बाजवा के साथ डायलॉग चल रहा था, वो क्या सियासी जमातों के साथ चल रहा था? उस वक्त भी PMLN के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग और JUI के लोग, ये सब लोग कहाँ इंगेज थे? उनको भी पता था ताकत का मरकज़ कहाँ पर है। अब सवाल ये है कि अगर हमने रिकन्सिलेशन करनी है तो रियल इशूज़ पे आए। हम फंसे हुए हैं इद्दत केस में, हम फंसे हुए हैं सनम जावेद के केस में, हम फंसे हुए हैं नॉन इश्यूज़ के अंदर, और सारी रियासत उसके ऊपर अपनी ताकत लगा रही है। जिन इश्यूज़ पे बात करनी है, जिसका भी आपने जिक्र किया, मूडीज़ की रिपोर्ट के ऊपर, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। और आप ये जो मईशत के भी मामला जिसकी आप बात करती हैं ना, देखिए, हुकूमत ही कारोबार कर रही है, कारोबार ही हुकूमत में शामिल है, यानी सब लोग इस वक्त कारोबार में शामिल हैं, चाहे वो हुकूमत में है, चाहे वो हुकूमत से बाहर है, एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जैसे रिजवान अजीज साहब ने कहा कि जी जहां इनको करना चाहिए था वो करते नहीं है, और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, हर चीज़ का उठा के इल्ज़ाम उठा दें IMF के ऊपर। और भाई, कुछ आप भी तो जिम्मेदार हैं। अभी आपने सवाल उठाया कि आप अपने अखराजात क्यों नहीं कम करते, आप अपनी हुकूमत का साइज क्यों नहीं कम करते, आप गैर ज़रूरी अखराजात क्यों कर रहे हैं, आप जो है जिस किस्म का अय्याशी का, हुक्मरानी का निज़ाम चला रहे हैं, वो क्यों नहीं करते, वो क्यों करते हैं? आप जो है लोगों पे टैक्सेस लगा रहे हैं, जिन पे टैक्सेस लगाने हैं उन पे टैक्स लगाते नहीं हैं। तो जो हमारी करतूतें हैं माशाल्लाह वो भी बहुत शानदार हैं, जिसकी वजह से ये आ रहा है। तो इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए सारे स्टेक होल्डर जो हैं उनको अपनी अपनी मौजूदा पोजीशन से 2-2 फुट पीछे आना पड़ेगा, 2-2 कदम पीछे हट के फिर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए पहले एक्सेप्टेंस लाएं। अभी तो आप सियासी जमात को बैन करने की बात कर रहे हैं, आप तो गद्दारी के मुकदमे चलाने की बात कर रहे हैं, आप तो उसे फांसी देने की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में कौन बात करेगा? ना बात होगी, ना हो सकती है। तो इसलिए एक रियल रिकन्सिलेशन के लिए आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा, और सियासी जमातों को एक बात समझनी होगी कि अगर उन्होंने सियासत और जमहूरियत को मजबूत बनाना है तो उनको मिल बैठ के कोई रास्ता निकालना होगा। ये आपस की लड़ाइयाँ, एक दूसरे के कपड़े उतारना, एक दूसरे को दस्ते गिरेबान होना, एक दूसरे के संगीन इल्जामात, जातियात पर मबनी किरदार कुशी करना, ये मसले का हल नहीं है। ये सियासत को और जमहूरियत को और ज़्यादा बिगाड़ पैदा करेगा, और जब ये बिगाड़ पैदा करेगा तो इसके नतीजे में किसी किस्म की कोई मईशत कामयाब नहीं हो सकती। रेटिंग एजेंसी ने बहुत तफसीलन पाकिस्तान के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मुश्किल इसलाहात जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के लिए जो ख़तरा है वो मज़ीद बढ़ा सकती हैं। अब देखा जाए तो एक तो पहले इंतखाबी मैंडेट जो है वो मजबूत नहीं है, इसके अलावा अगर इसके बाद भी नून लीग इंतखाबात में हिस्सा लेती है तो इससे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बात ये है, जो मूडीज़ की रिपोर्ट है या जो उसके इंडिकेशंस हैं, वो जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर के हालात, ख़ास तौर पे मईशत के हालात, और लोगों पे जो मईशत का दबाव बढ़ रहा है महंगाई की सूरत में और बेजा टैक्सों की सूरत में या भारी भरकम टैक्सों की सूरत में, बिल्कुल उससे पाकिस्तान का जो समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर क्रैक्स पड़ रहे हैं। और वो जो समाजी तनाव की बात की है वो इसी तनाजुर में की गई है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो बैड गवर्नेंस है वो पाकिस्तान का एक मुस्तकिल मसला है, इसमें किसी एक हुकूमत का मसला नहीं है, मजमूई तौर पे पाकिस्तान में एक बैड गवर्नेंस का इशू रहता है। उसके बाद जब आपके यहाँ कमज़ोर हुकूमतें आती हैं जिनके पास वाज़ेह मैंडेट नहीं है, तो वो बड़ी एग्रेसिव किस्म की, मेगा किस्म की, सख्त की रिफॉर्म्स नहीं कर सकती, और जब वो रिफॉर्म्स करने की कोशिश करती हैं तो उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आता है और वो उससे समझौता कर लेती हैं। जैसे यहाँ पर हुआ है कि आपने भारी भरकम लोगों के ऊपर टैक्स कम लगाए हैं और तनख्वाहदार तबके ऊपर या कमज़ोर तबकों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं। एक ये बात है।
اچھا اب سوال یہ ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز ہم نے کرنی نہیں ہے، وہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے، وہ ہم IMF سے جھوٹ بھی بولیں گے، ان کو بار بار یقین دہانیاں بھی کروائیں گے، ان سے وعدے بھی کریں گے، ان سے قسطیں بھی لیں گے، لیکن جو اصل کام کرنے کا اسٹرکچرل ریفارمز کا، اس کے لیے نہ FBR میں کوئی ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، نہ جوڈیشل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، نہ پولیس ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، نہ بیوروکریٹک ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، نہ اکنامک ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، نہ پولیٹیکل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں۔ اب کل بھی آپ دیکھیے چیمبرز کے سارے لوگوں نے بجلی کی قیمتوں کے اوپر جو اپنے کنسرن شیئر کیے ہیں، لیکن اس کے بوجھ اٹھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں ساری کی ساری۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ موڈیز کی رپورٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کی داخلی سچویشن جو ہے نا اس کا ایک پوسٹ مارٹم ہے، اور وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ نے اگریسو کے طریقے سے چیزوں کو ریزالو نہ کیا اور اس کے اوپر اپنی پرائورٹیز کو صحیح سیٹل نہیں کیا تو پھر آپ ان چیزوں کو ریزالو نہیں کر سکیں گے، بلکہ اور زیادہ پریشر جو ہے وہ لے مین کے اوپر، مڈل کلاس کے اوپر، لوئر مڈل کلاس کے اوپر، تنخواہ دار طبقے پہ، غریب طبقے پہ پڑے گا، اور وہ یہ بوجھ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ کیونکہ آپ ایک چیز کو دیکھیے کہ اس وقت جو بڑا میگا ایشو آ رہا ہے نا، وہ آ رہا ہے آپ کی آمدنی اور اخراجات میں عدم توازن، یعنی آمدنی کم ہے، اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، اور مسئلہ محض پیٹرول کی قیمت یا بجلی کی قیمتوں تک محدود نہیں رہا، گیس کی قیمتوں کو دیکھ لیں، ادویات کی قیمتوں کو دیکھ لیں، کوکنگ آئل کو دیکھ لیں، دودھ کی قیمتیں دیکھیں، یعنی جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس لگ رہے ہیں اس کے نتیجے میں، اور جو پاکستان کے اندر بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی جو ٹیکس لگ رہے ہیں اس کے نتیجے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اگلے 4-5 سالوں میں اپنی اکنامک ڈائریکشن طے نہ کی اور وہ کام نہ کیے جو ہمیں کرنے چاہیے، چاہے وہ کڑوی گولیاں ہیں، سخت گیر اقدامات ہیں، تو پھر ہم موڈیز کی جو انڈیکیشنز ہیں وہ ہمیں چیلنج کرتے رہیں گے۔ اور یہ صرف موڈیز تک محدود نہیں ہے، جتنے بھی عالمی مالیاتی ادارے ہیں جب وہ پاکستان کو یا کسی اور ملک کو مانیٹر کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ یہ ہم سے کرتے ہیں اس کمٹمنٹ پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے، کس حد تک ان کا ٹرانسپیرنسی کا سسٹم ہے، کس حد تک ان کا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، کس حد تک یہ اسٹرکچرل ریفارمز کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کی مانیٹرنگ ہوتی ہے تو آپ کے نمبرز جو ہیں وہ لیس ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ نہیں ہو رہا۔ اور جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہے، یعنی آپ کے ہاں جس قسم کی پالیٹکس اس وقت ہو رہی ہے، اگر اسی طرح کی پالیٹکس نے آگے گرو کرنا ہے، محاذرائی، ٹکراؤ، تناؤ، ذاتی دشمنیاں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ جی ہماری اکانومی درست ہو جائے گی۔ اچھا ہم باہر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرو، جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب زیادہ تر انویسٹمنٹ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہو رہی ہے۔ تو یہ جو چیلنجز ہماری حکومتوں کو درپیش ہیں اس کا ریزولوشن کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے، آپ کو ایک بڑی ریکنسیلیشن کی طرف جانا پڑے گا، اور سارے لوگوں کو ایک اکانومی کے اوپر بنیاد بنا کر کوئی بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، اور بھاری بھرکم لوگوں پہ زیادہ ٹیکس لگانا ہوگا، کمزور لوگوں پہ کم ٹیکس لگانا ہوگا، تب یہ نظام ذرا منصفانہ طریقے سے آگے بڑھ سکے گا۔ ادروائز یہ ایکسپلائٹیشن ہے کہ ٹیکس ہم دیں اور عیاشی جو ہے وہ اس ملک کا رولنگ بالکل ڈاکٹر صاحب اسی بارے میں بات کر رہے تھے، بالکل ڈاکٹر صاحب اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ قیمتیں ابھی نہیں بڑھی ہیں، یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی ہیں۔ انور صاحب، ایک تو IMF کے نئے پروگرام میں زیادہ ٹیکسز کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن اس رپورٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ ٹیکسز اور توانائی کی نرخوں میں مسلسل اضافہ فیوچر انویسٹمنٹ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب نئے IMF پروگرام سے پاکستان کے لیے فنڈنگ کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے، یہ بھی لکھا گیا ہے رپورٹ میں۔ دیکھیے سارش، پاکستان 1950 میں IMF کا ممبر بنا اور پہلا قرضہ انہوں نے 1958 میں لیا،